Satu-satu ayah tutup pintu. Dua-dua ayah padamkan lampu. Tiga-tiga ibu buka baju. Terus aki bisa kalian. 1, 2, 3 punya adik Bayu. Jangan tu kacau dekat gobik gula. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dimau Gusti Kanjeng Nabi kak diuntos ampona fakta kaula ajunan dari petengah putu. Ikiba kata orang ilmu. Sekalaban ilmu sa fakta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa abitaaki antara hak dan batil. Antara saya dan setak saya. Antara halal kalaban haram. Semoga sahaja sehadir tetiap orang sekenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Benten kula yakin hakul yakin sahaja sehadir insyaallah bingkengan tetiap orang paringi pertolongan Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Apa sebab melemangkan kaula sareng ajunan apolong ekak dinto amirami entar muang bektoh tada lain tujuan keng amulo meskipun mangken bulan naki beni bulan orang munamulutan mangkennya baik kocak parlot sapar keng amulot munamulutan bulan rasol sorlot. Asli na amulotan nika bulan na paasaos nika kenging. Paham nggih? Amulotan nika tak kotu bulan mo. Bulan sapar amulotan kenging. Ben pada depak. Bulan rasul amulotan oleh ben pada etremah. Malah dalam kitab Kanzun Najah sebut lagi. Bal fi kulli yaumin minal am. Dari are satahun ni ke are napa saus amulotan kak dinto oleh. Keng terkadang sebagian pada orang pokok kayak mulotan benih bulan mulot tak sai. Bersa debu sini kah? Arapa? Bulan tak tepak. Jadi mun benih bulan mulot amulotan tak tep. Mun sampian tro tepak maka mulotannya kok kudu sabak tanggal 12 bulan mulot kudu tepak hari Senin. Maka tanggal 12 mentepak ke Jumat dan lopot. Begini banggi. Salah salika kudu molotan sopu kolempak. Jadi mentro tepak kudu molotan tang bulan molot hari Senin tanggal 12 sopu. Tinalila amultan sopu mali apsa-ap si kaunjangan. Lekan engki. Lekan Rasulullah kan senikah. Miladu Rasulillah صبيحة يوم الاثنين للاثني عشر المادي في الربيع الأول وذاك في عام الفيل. Jak saking nganggo bahasa burne Gusti Kanjeng Nabi lahir bulan mulata are Senin sopuna tanggal 12 tahun keja pertama. Nika lagu makai lagu lambak beda ilmu lah. Nggih napa nggih? Lo beda bik lagu mangken nak kanak burleburan 4 tahun pah tak teti selake pah ngucap percuma tika alajar. Lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun elamara tak gelem. Mun lagu ya kopak ke mula tahun datang nagagi orkes boy dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya macam dia lumah korsa dia. Temu sepeda tu ni kan ni dia korsa ngak dia.
Ada pun terus lagi ngidul ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kau leben ajunan mi parlo amol Bapak Ibu hadirin. Bahkan makin kau leben ajunan ni kesampai muang bektoh. Iki na bangki. Ni kalangko na laku raja. Beda terupak, beda konsumsi nak. Malam makin sampian muang bektoh. Malah segerena acara ni tak cukup bulanan, tahunan. Bahkan mun perlo makin sampian nikah sebelum acara ni kesombongan. Beda sombongan iki. Ni kesombongan masyarakat. Sampian nyumbang napa tak nyumbang, majar napa tak majar, abri napa tak abri. Ini kan nyebit kapi, mak kita abri kan samar mun lah nyaring deh. Punten buk, sampian mak kita abri pesegen hadir ni kalau nyumbang, ki sampian mak kita abri pesegen entar ni kan nyumbang mata dak berkatnya. Setelah tak abri pese pah ana ngempak iki bakapi. Ya oleh menemben lagi na berkatnya. Aja mun tepak kana saya kabeh make asar tak kena tanah lego aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Punten cek ni kemeni ngampung sampean ajaran sampean tibi. Thank you. Si nyumbang sampean, si alako sampean, si ngerena sampean. Ben boleh manusia ni tak kelakaran rizkina kala umurah. Nggih. Manusia ni tak kira kala rizkina sekala umur. Engadi bering beda corona gak ro. Semate napa keng marga na tada sa eka kanan napa keng marga na tada setrumah. Ada setrumah. Bedeki ada yang mate kata. Bamon tada ingi bagi nama yite di turjan bu. Boni compoy pengetek. Mik jan kene ni kak. Igedak ibur taja pakai ini. Cek tes 1 2. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gue udah sampai ladung-kadung cecer, ladung-kadung tak nuruk rombongan di bering menter lenceng umur sekali, amin. Ladung-kadung tak nuruk rombongan corona menter bi Allah ki ipa abi tebedetunya, amin. Ki bisa alung molong amal ibadah sebanyak, amin. Itu aki nasi hadir mun parlo menter tak tematiak. Berarti pengri bering cak makai gula takok bu. Nyetek, aduh gula sakit 15 hari. Apa sih lo ibadah cak pun mari abojeng cak kalau tuan Petra sih tak ibadah. Udah keng mun malam tibil kulub salawat sifa malai compok ni keburu tebani karo baca masjid kaimbong bahaun corana buru taan. Gini bangki. Asli nemu karo masalah sakit mulai Nabi Adam lebih biasa yang sakit. Keng bah elong si tengel karo di ibering si beda penyakit. Kulo ngoti akil 15 hari sakit apa bah elong tak dingiding apa sekali. Cek ban semada bau nah. Tangki nyaruk ada bau nah pokok ngelong keng lebah tak hidup apa. Keng mun kepepeh kini jaga aja. Imun KPP bareng tak edik nih vaksin tu kok keng sara kain. Antar, siapa kalau ada aja. Cek tarik tak kok ngecat kemin apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Pon saya ulangi. Apa kau leben ajunan? Malam semangkin mi parlo amaulid. Panapa molotan kak dinto ibu hadirin dan para bapak saya muljaki Allah. Molotan kak dinto sepertama anga bunga atas lahir orang sepaling mulja seanyama Gusti Kanjeng. Jadi amolotan nikah aroma bunga na ate kau leben ajunan paringin orang sepaling mulja lahir baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimma Gusti Kanjeng Nabi kak dinto rahmat sepaling raja dak kaul ajunan. Allah pah adabu dalam Al-Qur'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Mun bada orang paringi fadl sareng Allah, paringi kelebihan, paringi keutamaan, ben paringi rahmat, maka kotubu. Lah sekak dimma bunga dak kalahir Gusti Kanjeng Nabi, kak dinto ampun abuk teh masalamat orang sepaling celaka. Saya ulangi. Anga bunga atas kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Ampun abuk teh masalamat orang secelaka mungku ajunan epon Gusti. Pasera. Gusti Kanjeng Nabi ini kandi majadi nyamana Abu Lahab. Abu Lahab kadi itu termasuk orang sepaling terkenal karena asmana masuk dalam catatan Al-Qur'an.
dalam kalimat tabbat yada abi lahab wa tab. Pasera Abu Lahab nika pamana Gusti Kanjeng Abu Lahab nika sekancaan ben Abu Jengkel. Mun Abu Jengkel nika beni pamana nggih, saya pamana Abu Lahab. Abu Lahab kak dinto andi budak biniknya mana Suwaibah. Suwaibah ni kabi Abu Lahab epakon aberngin Sayyidatuna Aminah. Ketika Siti Aminah hamil besar, takok Siti Aminah kak dinto rembi sing malem mata de si aberngin. Akhirnya pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, bertepatan hari Senin subuh, Allah melahir. Allah arem bi aki Sayyidatuna Aminah. Keng bidan tak cukup ngangkui bidan tunya. Jadi Siti Aminah nika lahir bidan nika dari swarga, tak cukup ngangkui Bu Tati, Bu Yuyu, Bu Yani, Bu Lisa, Bu Ahni tak cukup. Pas saya rasa panggil bidan dari suar, maka dewaki fasintani min huril jinani tabattata wa Asiyah ma' Maryam bintu Imrani. 4 bidadari epatoran bi Allah dari swarga. Sedua bidadari asli. Senomor telok Siti Asiyah. Ini orang hebat. Siapa Siti Asiyah? Siti Asiyah kak dinto binina Fir'aun. Selake masuk neraka, sebini masuk swarga. Hebat tak hebat? Yang nomor 4 pasera Siti Maryam, ring sepona Nabi Isa. Beliau juga orang hebat. Siti Maryam kak dinto termasuk orang bini seajaga kehormatan. Ibadah beda mihrab takwar keluar kalaban idina Allah. Ta'ala ke ngandung. Kalaban kasokana Allah ta'ala ke ngan. Hebat tak hebat? Alhamdulillah makin itu hujan banyak sini di Siti Maryam ni. Ta'ala ke ngandung. Tanya kita tangga nami ngandung kak kele. Tahu buk ngarang kok ni di Siti Maryam ni. Can malaikat campur kepro kecolong je. Maka namun bini campur keluaran malam oi. Makin ni kau som olar. Mun karo kabur sabu atau apa tepan ni kabur sarung bahaya sampean. Gini bang ki. Makin kula ben sampean beda situng zaman maksiat luar biasa. Sering saya nyatakan setiap pengajian gara-gara alat komunikasi seanya mah HP banyak manusia ni kebutuh tak ikhlas saja butuh. Gini bang ki. Dimin kula ben sampean ngaji Al-Qur'an ni kebiasa, makin Qur'an ni mulai tak ibaca. Apa napa? Karena makin ikon HP tak buang 24 jam non stop. HP na isabe andina mulai. Gini bang ki. Sampai ada nisa yang ngolopai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pati lek TV je adan nyabit ngeding tak kupek. Siapa aja ngak dekipan sponsor. Abu kapan sponsor kercuk tuling ala uduk saja dan yampar jadi TV na ori kedub borek kengke te kedub daja. Takok tak nyapoan. Luar biasa nih kan. Lambak HP ki ada enggak? HP ni ke pertama kali muncul pada tahun 2004. Nika magilain mainan tak apa tak ikhlasah. Karena lambak tahun 2004 nika esena bagus kapi. Pani meskol lambak nika adibaan HP nika adibaan. Maulid Ahmad Taha Al-Hadi sidum min nurir Rahman athna Ar-Rahmanu alaihi fi muhkami ayatil Qur'an fi rabi awwali syarrafna fi zamanin minhu fattan kullu nabiyyin basyara bi Ahmada wa andara an aminu bi ayihi. Nikah HP keng diguleger beker magil HP pula masuk suarga mun tahun dibupa aja. Cari dengan HP na adibaan. Teku makin miskol HP na sampean. Coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat kamu Terbi Allah wasalamat amin. Dumun lambak maki HP lebur kak. Cek karo SMS lagi. Coba yang masih ingat pada tahun 2004 pertama kali beda HP nik nonit cangreng buru nih. Nek nik ro layar kuning. Nek kemun SMS kan didian. Hai lagi apa? Jawab lagi SMS-an sama kamu.
Anak apa mi SMS kan titik karena mun sampai SMS banyak apa beda bacaan sebagian teks hilang. Apa sadem tek semalam tak lu masuk apa ya reko. Paling ngepol ngirim gambar lambat ni ke gambar kembang. Paling ngepol kirim gambar hari mun saya kirim Jumat sudah Pak Senin lemah tak kalah ke pos. Gini bangki. Nelpon, bola mbak ni ke nelpon karo tengah malam kol tu ngarapa gratis. Aja nak naik kau bukan apa oleh ka. Arapa sinyal tak normal. Kapan nelpon abit pah baterai nak kembang di budi roh. Pah beriin lampu rep kau tirap di nang roh. Jaga kapan nelpon lebur pala tahu nang kau nanggi. Keng lebur makin HP tanggi. Maksiat ni kau melarat melas dumun mangken macam-macam kak senyum HP ni ke sapora kulis sering ngabenda iman kak kaman. HP ni kau makin tepes makin bahaya dan luar biasa. Tepes, kau makin tepes ni kau bisa ngirim kotang. Iki cagla. Haram mungguan bu. Mau kedung coba makin sene kirim makin sekali. Mi tokang, kula tu mana kirim mi bina kan? Oh papan terkait nak kan ada janggula. Itu mau kulit campur acara kirimin video ngak dia. Repot kulai buka haram, tak buka iman. Makanya aja macam nek kamu gini. Sampian kak, andi potra bini yang sampian mun malam sebab ilmu kamar. Sampian kunci nak, iya saen, cang sampian aman tangan nak tak kira keluar pelan berilmu kamar. Makin berilmu kamar keng menekuk HP katini ke kemalengan sampian kak. Kamalengan tak mun lambat nelpon karo suara to kan mun makin beni karo suara makin si bini bedalam kamar selake bede jabah beni karo suara makin bisa face to face muak temu muak makin mun karo muak saya padang mun lek ere patau sekali iya mun karo lek ere saya patau sagla kak saya ko cangkor lah waktu pak garing bini apa dina dia. Mencari Allah berselamat tapi amin Allahumma. Amin Allahumma. Teknologi luar biasa. Lain, lebih hari sekolah andu tahun pahi tutup. Nggih. Nak kena SD kelas 5 pahi beriin sekolah ngaku daring, ngambil lagi HP tepes ngak dia. Pahi beriin paket. Sekolah enjak main game tambu sekali. Makanya kau leben ajunan makin mun tak sambil beda aki acara perkumpulan pengajian. Masemak kau reng saya, apolong ben para guru, para ulama. Kau leben ajunan kobat tiar ikalanyuk kelaban kondisi zaman seketika din toman terbi Allah berselamat amin amin Allahumma makana kelaban zikra maulidin nabi angabunga kau leben ajunan kelaban kelahirna Gusti Kanjeng Nabi semoga kau leben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala bedet orang selamat dari dunia sampai ke akhirat amin. Pon saya kembalikan lagi bahwa berbahagia angabunga kelahirna Gusti Kanjeng Nabi. Kak Dinto sudah membuktikan, sudah terbukti ampun apuk teh anga bunga dak lahir Gusti Kanjeng Nabi masalamet orang secelaka pasera Abu Lahab nikah anak senyamak Suwaibah budak biniing Legar sini ke pengajian, mun beda serabu saya atas tinaki. Alang kator gay, Eki, ya tore. Marhaban ahlan wa sahlan bi qudumikum wa bi hudurikum. Kator gay, tak langkong tin kuliah atas gay. Bon, tu dia nak boleh bu. Tinaki. Abu billahi mun tak kabar lo mulia. Yang ku tak mau urip sedepang kok ya. Lain nak kapion ceng beda esak kulion ceng beda mau urip. Jangan makin lebih lak panitia hari jangko. Kula beda Jumat pengajian itu mabu pamekasan tak mulai kedua langsung kak kantor. Tak kok tak nyapo. Arapa beda mau urip macam lambat. Tuli masuk depak ada nak alhamdulillah karo saya nasi beda orang ada sekali. Cagela. Kesampian nak semak boleh dikata di acara gebung konle memenit depak gula telur jam ke jompok marin mun mulai kol 10 depak kol letung leku kol petok berangkat boleh depak ke rumah ku malam kol tung boleh mun pah penari dah iya bila tangan asan di alek bu
Jang bujang je cak gila tak tahu kake. Me tak le kacang je ku gengku ya. Pon. Terus. Kita terus pakun terus kula. Betul ke gelu. Lah Abu Lahab itu menyuruh Suwaibah budak bining abaringin Sayyidatuna Aminah ketika Sabtu tanggal 12 hari Senin. Sayyidatuna Aminah lahir putra laki bidan empat dari swarga. Akhirnya Suwaibah ini lapor kepada Abu Lahab. Tuan, ada apa Suwaibah? Keponakan sampian sudah lahir. Keponakan sampian sudah lahir pada pagi ini. Lahir Suwaibah, lahir. Keponakan saya itu berubah maksudnya. Ada apa yang agak lagi, Bu? Apa bahasa Indonesia berubah aja? Oh, petong benar kuat sekali. Lah bahasa amaturnya kebanyak sih tak ada bahasa Indonesiana. Berubahnya kenapa bahasa Indonesia? Ya berubahnya. Satria baja hitam. Banyak lek bahasa amaturnya kemangkan repot. Banyak bahasa Madura yang tidak ada bahasa Indonesia. Ada apaan? Nyapo. Apa bahasa Indonesia nyapo? Nyaput. Terus jodoh. Apa bahasa Indonesia jodoh? Jodoh. Bani, engkau menikah pijat kaki ku tak apa jodoh lek nyama. Apa? Saya kalau dipijat kamu jodoh. Apa pakai pijatan di anak munda ya? Munda saja kok tak jodoh lek mon kaki jodoh kok mana pijat. Ayo apa bahasa Indonesia aja? Saya hanya jodoh dengan kamu, Po. Ditanya sama Abu Lahab, keponakan saya itu berubah. Dak ramai, kaki buk. Tang penakan je laki apa bini dia jelah. Tang penakan je laki apa bini Suwaibah. Jawab bi Suwaibah, laki tuan, putra do sampian laki. Abu Lahab ni kepah bangga. Apa mi bangga? Andi penakan laki karena tradisi jahiliyah. Idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau diberi kabar lahir bini muana mira. Orang Arab nikah jahiliyah waktu itu mun andi anak bini aib minder todus saking buka ngareng kafir jahiliyah. Mun anang lagi kapi ngaranya kupa masuk ke putol bantua. Jagla. Lah Abu Lahab ni bunga lah. Abu Lahab ni bunga ketika lahirnya Rasulullah. Apa mik bunga? Kolan pernah kena laki tak tahu cak bakal tetia nabi. Gara-gara Abu Lahab bunga ketika lahir. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan bahwa Abu Lahab ni setiap malam Senin seksana prei masuk Selasa. Jelas? Abu Lahab seksana setiap malam Senin ben hari Senin prei. Libur masuk Selasa pagi. Kenapa kok demikian? Polan bunga dek lahir Gusti Kanjeng Nabi. Padahal bunga beni marga Kanjeng Nabi nah keng polan laki. Lagu lebih sembian ni kalau mungkin lahir Kanjeng Nabi. Peringatin tiap tahun beni bunga marga laki keng polan serembi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Orang si paling mulia. Mun Abu Lahab sekafir saos. Seyenas masuk neraka kalaban kalimat tabat yada Abi Lahab wa tab. Gara-gara bunga marga laking prei seksana pun malam Senin napa oleh orang burun nih bunga amolotan saben tahun marga kelahiran Kanjeng Nabi benih marga laki eng pulang selahir Sayyidul Anbiya wal Mursalin maka yakin hakul yakin ajudan saadirnya masuk surga kabeh budian karena Kanjeng lengki masuk surga keng cuman kula ben sampian nikah mun andi dosa canggrep gelu kenera mun swargane swarga kabeh rek. Swarga kabeh cak sampean mencukupi syarat masuk swarga. Nggih. Atina iman, agama Islam, pah kuncina swarga andi tung hidung. Napa kuncina swarga? La ilaha illallah. Ini kan kuncina swarga. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya kan landi kabeh tanggi. Masa mun kunci nego tak masuk ah.
Ya tahu tak kok makin andi kunci mun labeng asar tak lumi temu. Ya masuk aki tak cocok, masuk aki tak cocok, nya potong kuncin aja. Berkunci neraka andi sampean. Tina jak melebuk. Maka benda baca ceguk lekuk ada seporai boy. Kalau masalah surganya jelas masuk suar. Keng mun ki andi tu saya cangrep gelu mangkana cang lambek lagu beda ngocak tetapi sebelumnya insan yang penuh dosa akan dicangrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Haji ya cak membakar tongkengnya aku pak kaki bu. Mentir selamat tak amin Allahumma. Amin Allahumma. La faidana syafaat ni kecepon ulama. Kula ban sampean angapu ngada lahir Gusti Kanjeng Nabi saya harapkan syafaat. Lah orang soleh syafaat, napa faidana syafaat Kanjeng Nabi? Saya pertama, orang masuk neraka, burung saya masuk mun etepani syafaat. Otabe orang labada di dalam neraka. Kayak mun etepani syafaat yang ka bi Gusti Kanjeng Nabi sabe ke swarga. Mangkana ajunan selain jelas masuk swarga ten kula yakin mun la amoloten ketimang kene ke insyaallah tak kira tu rasa ke neraka. Allahumma dan mangkene ka tak usahakeun moloten sampean keun hadir ka pengajian di ketusana sapora kapi. Meskipun niatnya mungkin lain. Tahu apa niat ngaji apa kayak nganang mitepung pelembungan pantar dana aja. Dan dia macam nih kah? Bode sing tar niat ngaji yo. Bode sini gua joget gelak ruah. Nggih. Bode kayak nganang mitepung pelembungan. Sebagian bode kayak penasaran. Pulan kocak ke Khalil Yasin si diturjan cek genteng ae kuah. Apa pun pengajian ni beda hohoi mi beda dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ika molotan. Kenapa molotan ni ke pertama? Pelopai tulat. Kita turun lah langkap dia. Anga bunga dek lahir Gusti Kanjeng. Sekak dimah bunga dek kalahir Gusti Kanjeng Nabi. Apuk teh. Masalamat orang sela jamin celaka. Abu Lahab pen malam Senin pasalamat sareng Allah. Polan toman bunga dek lahir Gusti Kanjeng Nabi. Padahal bunga na keng marke laki eng. Ajunan mangken keng marke bunga polan kaula ben ajunan kak dinto lahiraki bulan molot Gusti Kanjeng Nabi. Cepon gelak meskipun mangken kak dinto beni bulan molot tapi dalam kitab Kanzun Najah disebutaki bal fi kulli yaumin minal am. Angang bunga dek lahir Gusti Kanjeng Nabi nikah make tak bulan molot pada. Amin Allahumma. Iya dah ya buk waktu aki cengeng kaki jah. Mentir Allah pada selamat. Yang nomor dua, saya nomor dua. Jadi orang ada nyander cek dulu mah. Kayak nggak supir trek ke mana dia jadi kok. Lagi dapatan. Yang laki sapok ben guling boleh. Lepas tidur ngodina boleh pas mari pengajian. Yang pertama anga bunga ada lahir Gusti Kanjeng Nabi. Saya nomor dua nampaaki otabah abuk teaki perasaan cinta de Gusti Kanjeng. Kenapa kok penting perasaan cinta? Akhirat nikah beda situng labang untuk masuk ke surga nyaman babul muhabbah. Nyaman babul. Dari babul muhabbah nikah banyak orang masuk surga. Ketika orang nikah tak bisa masuk dari labang surga selain. Bahkan dalam kitab cerita aki, beda orang yang tanya aki, ketika beda orang yang masuk akan neraka. Pola amik toman ngaji, tak toman. Pola toman apolong ben orang ngalim, tak toman. Polami toman entar ke tempat bagus tak toman. Polanya mana pada ben nyaman orang bagus tak pada. Kayak orang ni ke toman lebur ke situ orang si orang ni ke lebur ke ulama. Dia ni ke Allah ipa masuk dek ke surga lebet labang senyama babul muhab. Nika ke ulama napa boleh dek Gusti Kanjeng Nabi. Nika jamin langsung anta ma'aman ahbabta otaba almar'u ma'aman ahab. Orang ni kapekal epapolong ben orang saya kecintai. Mun kaula ben ajunan cinta dak Gusti Kanjeng Nabi, kula ben sampean akhirat bekal epapolong sareng Gusti Kanjeng Nabi swarga. Allahumma
Keng make epapolong bahasa epapolong ni ka epapolong pada swargana. Keng mun tingkatna swargana tak pada. Kanjeng Nabi ni ke swargana paling tingginya mangana swarga Firdaus. Boleh ben sampean, tina mah kita tinggi korla masuk swarga nggih. Ya mun bisanya dari tinggi. Keng jaman mun disuruh pada bi swargana Kanjeng Nabi tak pada. Kanjeng Nabi ni ke mun malam abunguh, mun malam jaga. Napa saya kelakuh tahajud? Bur nih pada jaga mun malam anu apa? Makane sampai. Kan lain deka. Gini bagi. Lain. Bala Kanjeng Nabi ni kemun kadung salat malam dalam sebagian riwayat. Makilah ganggu bi Sayyidatuna Aisyah ni kapakun abojong. Sampai periksaan bi Siti Aisyah. Ya Rasulullah, ajunan ampun maksum, tak teman dengan lakon itu sah. Ajunan jamin masuk surga. Mipah ibadah malam tak buang bumi tak salin boy. Dua pernah ketina apa Kanjeng Nabi? Afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah? Kaki tak seneng ya pun kau syukur ke Allah. Karena Sayyidatuna Aisyah ni keraji saya paling ngode terkadang beda perasaan manja. Kanjeng Nabi mun salat malam, Siti Aisyah ni kaje pun bah gentang ya ada. Punten Kanjeng Nabi tak terganggu. Ngalle salat boleh, gentangi boleh. Ngalle abojong boleh. Apa? Karena Kanjeng Nabi kak dinto kebutuhan saya paling raja ibadah dak Guste. Lamun tepak Khalil Yasin cerita lain. Datang kol 2 malam ke rumah pejang hajat pah ni bini agentang. Ada rukung langsung sujud ke bawah. Cagelak. Tapi ulama sampean kalau masalah surganya, ampun jamin sepenting sudah ada perasaan cinta. Lah untuk menanamkan perasaan cinta itulah Dzikra Maulidin Nabi ini kesering ulama baca aki sejarah-sejarah Gusti Kanjeng. Apa sebab tak bisa cinta ni katimbul perasaan ben ate kaula ajunan mun kaula ajunan tak kenal keadaan kau yang saya cintai. Tak mungkin cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak mengenal siapa baginda Rasul. Maka dalam bab lagu senikah tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya, bila sudah kenal pasti kamu tahu, bila sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Arulanya lagi gitar pemil pahubur kes beda. Makanya dibacakan dalam Dzikra Maulidin Nabi sejarahna Gusti Kanjeng. Ada namanya sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imamul Jalil Abdurrahman Ad-Daiba. Epon orang burnih di Been. Bade Semaus Al-Barsanji. Bade Semaus Burdah. Setejenikah sejarah perjalanan hidup Gusti Kanjeng. Cuman cerita nikah mun cerita aki biasa. Nikah terkadang tak saja orang nikah bisa bunga, ben tak saja bisa nerima. Akhirnya bi ulama carain agar sejarah cerita Rasulullah bisa diterima bi semua kalangan. Orang tua seneng nak kanak ngodah lebur, nak kanak kini noro aki. Akhirnya cerita Gusti Kanjeng Nabi ini tidak hanya berbentuk kalam nasar, tapi berbentuk kalam nadom. Benih cuma cerita biasa, tapi banyak cerita Gusti Kanjeng Nabi berbentuk lagu. Apa sebab? Karena mun lagu akini kebeni karo setua mage sekene lebur. Mangka namun nak kana sekolah PAUD, uning PAUD sampean. PAUD ni kalaki na buud. Lamba nyaman na TK. TK ni kataman kerek-kerek nggih. Nika cara mengajarnya bukan dengan bahasa biasa tapi kalaben lagu. Apa? Mun laguin putran sampean langsung noro. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Mi banyak geluan enggak soleh dina dia. Berapa bini nak kek leh? Mone lagu ini ke langsung. Kula dimen gigi kene ya jadi lagu cinta Rasul sampai makin cekak. Apa? Walan lagu. Padahal kula mangkene ke umur 13 tahun ampun. Umur telok tung iki. Kula kelai. Iya, Bu. Jadi kengki ngode kula. Benih keng nek kene kula ku pan tua renjang kula iki. Bocah dengan gelak kapan kulit lebat Rabu kapan lebat asli nek kene bocah gelak penong benaku hari beko lagi nek kene kulit sini kene karo orang ngetok Bu
Siminten kula ki kene ya ciri lagu cinta Rasul senika. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta, tiga-tiga cinta, satu, dua, tiga, jalan masuk surga. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa atau cinta orang tua. Pulan saya ceraki ki kene lambe lagu aki cekak karena nak-nak kene ini kahubut taklid lebur noro aki dek kagulaguan ni kalau. Apal gula ki kene sampai mangken tak elang. Keng mangken bina kana bah yo lagu aja. Satu-satu ayah tutup pintu. Dua-dua ayah padamkan lampu. Tiga-tiga ibu buka baju. Terus aki bisa kenian. Satu, dua, tiga punya adik Bayu. Jangan tu kacau dekat gobi gula. Lah ketika lagu aki, ni ke pasti nak kena kini ni ke lebur pasti noro. Ketika nak kena kini ni ke apal mulai kini sampai tua tak kira kelepai. Tak kira. Letes putran sambian jade sini kini andre. Lagu laulai 5 tahun kan makin, laulai 6 tahun kan makin. Pak ates makin ku tak apa napal putran sambian. Tak percaya tu bukti aki. Kini ngaki sini kini anje. Upin benipin tak dikja raja. Kak Roslah raja tak lem. Opala tua tak gelem. Upin benipin velem. Anang siapa je bu? Padahal ni ke lagu lamba oleh 5 tahun nampun lagu ni. Arab pemi apal ulan lagu aki. Begitulah sejarah Rasulullah. Mak le cekak, mak le nak kena kini seneng, mak le lebur. Lagu Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Lah nikah sejarah nak Gusti Kanjeng Nabi sabe kana dhom sabe ke lagu mak le nak kana gempang Muhammadun basharun. Gusti Kanjeng Nabi ni ke manusia biasa. Walaisa kal basari eng tak pada ben biasa ne manusia. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Mun manusia ni ka ium pama akibat toh. Maka Kanjeng Nabi pada beto keng kualitas lain. Kanjeng Nabi beto yakut ni kene pada benih ke arkeun 5 juta ke bayi selok. Kula ben sampian beto beli ker. Mun tak 5 trek tak paju. Aja tak paju 5 juta paju ding petok seket. Arab pamik lain make pada beto na kualitas tak apa. Boleh Kanjeng Nabi dia bagi seneka. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji. Ya Rasul salamun ya Rafi ya Rasulullah salam ya Rafi asya atfatayyaji ya uhailal judi wal karami mun badaromai tempati ajunan pastera kapi tak petengan. Kanjeng Nabi ni kemun masuk ke Roma, Roma ni ketera kan. Betul Kanjeng Nabi ni ketera. Maka Kanjeng Nabi ni ada jeung bejeunna. Anapa? Polan terang betul Kanjeng Nabi alaben ketera selain. Ada jeung bejeunna Kanjeng Nabi. Ngak gula mangken ni ku bade enje bade ni. Ada jeung bejeunna Kanjeng Nabi. Makana wala dhillullahu bal kana nura. Mun lagu aki apal, teka allo-allo nato siapa? Betul bang tak apal sekali. Wala dhillullahu bal kana nura. Kanjeng Nabi ni kata dak jeung bejeunna ketika itu panitera arapa? Betul Kanjeng Nabi ka dintu alaben katera selain. Makana cepon ulama, pasera orang burni ngaku saya punya rambut Rasulullah, saya punya
rambut kulaan di obung kanjing Nabi oleh dari Syria, oleh dari Yaman, gempang ngetes nah. Nika rambut nika asli rambut kanjing Nabi napa palsu? Trade ngaki ke ari kol petok ro. Mun bedejang-bejang na beni obung kanjing Nabi, obung temis naji aja. Tera. Mangkana apa banyak macam solawat ke kanjing Nabi mak le kula ben sampian pada tera. Amolotan compong sampian beng sebeng, mak le compong sampian pada tera. Keng mun amolotan jak cunget-cungan, tigal tau satu terus ke tetangga, pala mampu 100 ngonceng 100. Jak cunget-cungan berkah. Arab pejak tetangga karo keng sampian ngampung ngakan tak kira ngampung nyombong. Samampune sampian cek tang tautang mampu 100 madeteng 100 mampu raja ngak nikah paraja mampu ning 50 madeteng 50 mampu 10 ngunceng 10 orang tak apa-apa pala mampu na kalema amolodan pada mampu kedua ya keng rembukan mun kedua bani amolodan artinya tak usah cunget-cungan keng amolotan mak le Roma kula ben sampean pada tera karena kanjeng Nabi ini katera Roma mun ibecen moloten ni katera langgar mun emoloten emoloti insyaallah tera tat kula lah macam solawat tetok kula amolotan pun tahun tapi Roma kula pakun peteng mun sampian la amoloten sampian la macam solawat pah Roma na pakun peteng teku kilometer ka kok keng pulsa na tada maksud tera nikah kanjeng Nabi anta misbahus sudur kanjing Nabi nikah lampuna ateh orang nikah mun ahli maca solawat atena bekal tera mun atena tera dak maca pun Gus Dur uripe ayam rumangsa aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Arab pemik cenggang kaki bu? Hah? Tak ngerti. Karti lagi guru tak tahu sebenarnya. Oh ya pada iki. Yang kurang sorbo aja gula bisa. Saya pada Bengkalan, gula ni ke Bengkalan kia keng pun temur gula kokok. Pada Bengkalan, pada Madura, keng orang tak percaya aja mon gula ke belereng Madura, pulan muan ngak ring Arab kok. Siapa gula? Saya nggak mun cukup meja gula ada iya bu. Toko tempat keberkat aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ati ni kemak le terak, le ketika ati terak maka orang seahli macam solawat ni jembar rizki nalan lambat berdedabuan senikah idza kunta fi amrin wa dhikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna allaha ya'tika bil faraj. Mun sampian sompek, sampian ruwet, rizkina tak lancar, pabanyak ngatur lagi solawat dak Gusti kanjeng na. Laki bini atau karto solawat buk. Mun selake ngocak solawatin, sampian pada kak. Mun si bini ni kekikir cak lajan. Pada si bini ngocak temu kaki kak apa kurang ajar lepas mancing sampian salatullah salamullah. Ongguan ari mun lajan bahaya ri kak. Siang atau karilat jadi bi sampian ni kang ngocak pabi sampai disampitin sing malam aja parlu waro kak pani tulit pah melkot dup temur ni kak tulit boleh pah napang kapan napang je pah gerra cak gelak grup nak kakek bu jangan selakek mula gerra daripada remak ai ko jangan selakek daripada gerra napang tangguh abi ni berkah ibu lambang makana gula compok mun ni bini ni kepah mulai nada tengki gula tak alajan kak ibalai makin pah nah ada na tengki ambu gula buk ibalai lekku pakun tengki nada na ambu ibalai du malam di gula beni keng tako jak gula reng laki na bengaman teti gula deki da tengah pengajian rojak putu tak ada jelako karwatannya tinggal tanya gula ini ingit dele engki an apa kak mun ini ingit ya kacung ngiding ramnya anang dua deh buk ate mun tepani solawat ni kerang-kerang satu karena makanya mun selagi kikir buk tiga sampai ada macam solawat buk
Cak selake kikir si bini sambiara aku selawat saya baca cak lagu ada. Sambiara bini perasaan ku berbakti untukmu, bahkan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau sudah pindah ke lain hati. Jadi aku harus, masa si aku harus ni apal kapi dinar ibu. Ini kamu ni lagu aki. Oh ni lagu aki apal. Mangkana sejarah Kanjeng Nabi bi ulama ni ka enadhomaki makne kuleben sampian lekas ketika apal, lekas ngerteh ketika ngerteh, lekas tokang ketika tokang, timbullah perasaan seneng lebur dak Gusti Kanjeng na. Yaman kak? Di Yaman. Yaman ini negaranya para wali. Yaman ini kanak-kanak umur 15 tahun ni rata-rata ampun mimpi Gusti Kanjeng Nabi kapi. Apa sebab? Ternyata cepon ulama di Yaman itu nak kanak gini ini kata asarin kecuali sebelum asarin dibacakan sejarah Rasulullah. Maka ada cekak Kanjeng Nabi ini kada kanak-kanak gini sampai akibat edung. Makanya enggak heran di Yaman umur 15 tahun rata-rata mari amimpe atau moben Gusti Kanjeng Nabi. Yaman, uning Yaman sampean Bu. Tangkel re ke laut lurus Bu. Haji, yang mana boleh bah ada izin nak. Pak garing apa sewan? Tak pada bendeng burnenggi. Kula Kanjeng Nabi ini kayak cerita aki. Anak Yaman sebelum tedunga cerita na Gusti Kanjeng na. Patut mimpi Gusti Kanjeng Nabi. Kula ban sampean apa mau nanang tedunga saya cerita aki. Jerengkong. Anang bulan tak lum ngedah. Oh tedung bau. Polan anang tak lum ngedah selake laki napa apuko gelum sarung. Mari apuko bah ngocah dulu bau. Anang tak ko mar kedek ngedah. Kapan anang ngedah mbuung saya baung bipang dia. Tak labet dia baung dia. Makanya tak heran ebur ini ke umur 15 tahun rata-rata mari itu paap saap kapi. Apa? Jerengkong. Para mila gak dintoh bacakan ceritakan nak foto kaula ajunan ceritana Gusti Kanjeng na, sehingga ketika ampun kenal ampun tokang timbul perasaan cinta. Kalau timbul perasaan cinta maka masuk ke hadis antah ma'aman ahbabta wa tabu al mar'u ma'aman ahab. Jadi molotan gak dintoh secara garis besar dua nggih. Sepertama angapuna dek kelahiran Gusti Kanjeng na. Senomor dua nampakaki perasaan cinta dek Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dimah angapuna dek lahir Gusti Kanjeng Nabi. Bencinta dek Gusti Kanjeng Nabi. Wak dua engkak dintok ampun terjamin. Ampun apuk teh atetiaki orang selamat. Ben Kanjeng Nabi seanyata aki bekal selamat. Maka insya Allah ajunan serabu mungkin bekal teti orang selamat. Ya ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kapi bekal masuk swarga nih kak. Amin. Neng bundi mas warga nah tergantung. Macam-macam tak kira pada orang nyumbang ke masjid. Orang nyumbang ke masjid ini kan kulaku cepon numpak masjid. Ketika Siratal Mustaqim mau nyumbang masjid numpak masjid. Mun orang sak kurban numpak sape. Mun tak kurban mun nyumbang ke masjid numpak masjid. Neng ibun di mana? Tergantung sompengen nah. Mun nyumbang 1 juta neng paimaman bunada roh. Engki mun nyumbang 500 pangtapangan di tengah. Mun nyombang 1.000 nyandar beng labeng bun temor jo. Mun abri 20.000 asana pel kapangpangi di temor ne luar. Mun ke masjid masang ning 2.000 ruah. Nang dekon deg babar. Masjid demangkat orangnya geger ke baboy. Pada bagi sampian di kemudian. Sekam masih nang ndak ada, sesombong na paling banyak. Nggih. Tak usah nyumbang laku, nyumbang mikir, nyumbang rena, nyumbang ngakan pada. Tapi alhamdulillah ampun kompak, lebih-lebih yang menjadi penitia anak-anak muda. Kita doakan
Semoga tahun datang bisa sekak dinto boleh. Amin. Semoga ki odik dapat ke tahun datang. Amin. Bisa amoloten boleh. Amin. Semoga kau leben ajunan sei usahaaki, sei sombongaki, sei kerenaaki sateja tetilan jalan masuk dak swarga Allah. Amin Allahumma. Sekak dintoh bisa sampai yakin. Terus nambah kok. Cek pada bentang bini kaki le. Kapan para toro na nambah. Ini tetes ngucak nambah kang kok kaki bu. Korang lagi yang nguncang boleh ayo betul-betul keseti abah ceramah di sajam bu selalu gula-gula ada Pak Maurib dan nak pun sampai setengah malam benih ceramah kini kemantung kok dia dua di kaki lagi jadi saya nak usah jaga aja mak lebih ada poin seekor lagi jadi lekuk tanya apa malam macam ustaz tahu king lebur benih senikah ada dua hal dari maulid ini yang pertama bunga dek lahir Gusti Kanjeng Nabi sikak di bunga kak di ampun apuk teh masalamat orang secelaka pasirah Abu Lahab tiap malam Senin sering Allah peprai dari seksana terjukan nomor 2 nampak aki perasaan cinta dek Gusti Kanjeng Nabi sikak di cinta kak di ampun jamin kalaban nas hadis al mar'u ma'aman ahab otaba anta ma'aman ahbabtah insyaallah kor lagi lim amolot kau leben ajunan bekal selamat itunya bekal bejrah ya akhirat bekal masuk surga Allahumma orang berlebihan nyon sapora mana pada kesalahan kekeliruan kak dinto ombar dari keendengan ben kebutuhan batan kaulah nyun sapora ben nyun pelerasaki mana pada bener dari saya pada pak kebenaran kak dinto menang kafadol dari Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.